Vygotsky's impact on education. But first, let me introduce myself. I am Roname B. Mata from BE Ed 1 Block 1. Okay, so let us start first on Piaget's impact on education. Piaget's work revolutionized education by emphasizing that children learn best by actively exploring and experimenting rather than just passively listening. So, niingon ko na si Piaget nga mas maka-learn ko no ang isa ka bata or isa ka child if siya mismo mo ay mo discover sa iyahang own learning. Like, kaysa sa maminaw ra siya sa kanang discussion or maminaw ra siya sa iingon sa like teachers ingana. So for example kanang diba mas maka-learn ang bata nga init ng kajuha if siya mismo yung maka-experience na napaso siya, diba? So mo na gipasabot ni Piaget sa iyahang study nga kanang mas maka-learn ang bata through his or her own discovery or kanang iyahang kaugalingon nga kanang idea or this understanding lead to active learning approach. So all aim at helping children learn effectively at their own pace. So katong motto pasabot to is a theory ni kanang Jean Piaget nga mas maka-learn ko nung isa ka child if siya mismo mo discover sa iyahang own learning or kanang iyahang own mismo nga kanang pag-discover or kana bang maka-discover siya sa iyang kaugalingan through experiences. Okay, next kang Vygotsky na punta. Kang Vygotsky's impact on education. Vygotsky believes that learning happens best through social interaction and collaboration. He emphasizes the importance of zone proximal development or ZPD, which is the gap between the child can do independently and what they can achieve with the help from other knowledgeable person. So kung Vygotsky ko no is kanang opposite siya sa kang Piaget, diba? Kang Piaget is ag bata mismo mo discover sa iyang own learning. So ag kang Vygotsky is kanang need siya og more knowledgeable person nga mutabang sa child para maka-learn siya more or which is katong ZPD or zone proximal development. Zone of proximal development. So agano siya is kanang isa to siya ka gap nga kanang magtabang nga mangayo ag tabang ag bata gikan sa more knowledgeable person like which is teachers or his parents nga mas high og learning niya. Mo na gipasabot ni Vygotsky nga mas maka-learn ko ang isa ka bata through social interaction and collaboration. Then this leads to educational approach focuses on scaffolding, di ba? Nakahibaw naman taan sa ng scaffolding, mo nag need og support sa others like teachers para mas maka-learn ng isa ka bata. Short nga in short kang Piaget is kanang ag child mismo mo learn sa iyang own understanding or para siya mismo maka-learn sa iyang own knowledge. Then ag kang Vygotsky is kanang need sa child og tabang or support para mas maka-learn siya kay di man kayo kay limited ra man iyahang understanding mo nang mag-need siya og kanang mas higher og understanding sa ubang mga tao.